अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान असरत। अनवारुल्लाह काकड़ जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, अब उनकी पॉलिसी सामने आना शुरू हो गई है और उनका जो विज़न है, जो उनका आगे प्लान है, वो सामने आना शुरू हो गया है। उसमें जो पहली चीज़ सामने आई है वो ये है, और इस बात को आपने समझना है कि आखिरकार ये क्या मैसेज है। जो अटॉर्नी जनरल जो पिछली हुकूमत में थे, मंसूर अवान, उन्हीं को कहा गया है कि आप काम जारी रखें, कंटिन्यू रखें, और आपने अटॉर्नी जनरल ही रहना है। इसके अलावा निगरान काबीना के हवाले से मुख्तलिफ मुशावरत शुरू कर दी गई है, मुलाकातें शुरू कर दी गई हैं, ताकि एक निगरान काबीना बनाई जा सके। उसमें अब बहुत सारे नाम चल रहे हैं, बहुत सारे नाम, फैसल वाडा से लेके खुरम रोकड़ी, मिफ्ता इस्माइल, हफीज़ शेख, शाहिद अफरीदी का नाम भी उसमें निगरान कैबिनेट में आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से ये पंजाब में वहाब रियाज को स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगाया हुआ है, लगता है कि उनको भी स्पोर्ट्स का महकमा मिल जाएगा, स्पोर्ट्स की या टूरिज़म की, या ये वाली जो वजारत और एडवाइज़र थे ऑन चौधरी, इसी किस्म की कोई मिलती जुलती वजारत शाहिद अफरीदी को भी मिल जाएगी। असल में ये जो कंटिन्यूएशन है, ये पॉलिसी जो पीडीएम हुकूमत में चल रही थी, पीडीएम हुकूमत की तो कोई पॉलिसी नहीं थी, पीडीएम हुकूमत का कोई प्लान नहीं था, पीडीएम हुकूमत के पास तो कोई पावर या अथॉरिटी या कोई इख्तियार तो नहीं था। ये तो कहीं और से चल रहा था, सारा मामला इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चल रहा था। तो अब वही पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जारी रहनी है और इस पॉलिसी को आगे ही लेकर चलना है, उसी कंटिन्यूएशन के साथ ये वही पॉलिसी कंटिन्यू की जाएगी। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जहाँ पर ये मैसेज कन्वे किया गया है, एक तो अटॉर्नी जनरल के हवाले से ये कि निगरान हुकूमत इस बारे में काम शुरू कर चुकी है, निगरान काबीना से मुतल्लिक। तीसरी बात ये कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने साथ ही जो अहम तरीन वजारतें और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से हाईवे और इस तरह की वजारत, उस पर ब्रीफिंग लेना शुरू कर दी है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि उनका आगे प्लान क्या है। बजाय कि इलेक्शन के मामलात और इस तरह की चीज़ों में जाने के, उन्होंने कहा है कि मामलात जो है वो खोले जाएँ, अहम तरीन प्रोजेक्ट्स, अहम तरीन डेवलपमेंट और अहम तरीन ब्रीफिंग्स वो उन्होंने लेना शुरू कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इस हवाले से हल्का बंदियों के हवाले से एक केस चल रहा है, तो उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन कमीशन से पूछा, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से, कि आप लोगों का प्लान क्या है इलेक्शन के हवाले से। तो आगे से जो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा था उसने ऐसे कर दिया, इसका मतलब है कोई प्लान नहीं। और चीफ जस्टिस ने पूछा कि इसका मतलब है कि आप लोगों का कोई प्लान नहीं और आप लोगों ने अभी तक कुछ तय नहीं किया, तो इनका लंबा ही प्लान है। अब जहाँ पर ब्रीफिंग्स ली जा रही हैं, प्रेजेंटेशंस ली जा रही हैं, उसमें इमरान खान वाला केस भी बड़ा अहम है कि इमरान खान को असल में पिछली हुकूमत ने जाते जाते ये प्लान किया कि हम इसको तो अपने खाते में, अपने गले में नहीं डालते, हम ये नई हुकूमत के गले में डाल देंगे। देखिए, इस लेवल का, इस मकाम का, इस पाई का लीडर, जब आप उसको इस तरह से जेल में रखेंगे, आप उसको ऐसे कैद में रखेंगे, सलाखों के पीछे रखेंगे, तो उसका एक प्रेशर तो आता है, इंटरनली पब्लिक प्रेशर आता है और एक्सटर्नली भी प्रेशर आता है कि आपने एक इस लेवल का लीडर जेल में रखा हुआ है और किस फैसले के ऊपर तोशाखाना पे अगर आप बाकी ये शरीफ ख़ानदान और सरकारी ख़ानदान के अगर आप केस खोल देंगे तो सारी आपकी जो सिविल लीडरशिप है वो सारी फारग हो जानी है। तो इस वजह से ये केस जो है बड़ा खोखला सा है, और इस पर इमरान खान को जेल में डालना इस तरह से, ये पिछली हुकूमत ने जानबूझ के आखिरी दिनों में, जब 2-3 दिन बाकी थे, उन दिनों में इस केस को बड़ी जल्दी से स्पीड के साथ, वो जो शहबाज स्पीड बड़ी मशहूर है, उस स्पीड के साथ चलाया और इमरान खान को जेल में डाल दिया। वो असल में ये चाहते थे कि ये हमारे गले में ना पड़े, हमारे गाटे ये फिट ना हो, बल्कि ये जो नई हुकूमत है ये फिर आके सारे इसके गले पड़ जाए। और जिस तरह से महंगाई और बाकी चीज़ों में इजाफ़ा करना है, तो ये इमरान खान वाला मामला भी इनके गले में फिट हो जाए, इनके गले पड़ जाए
وہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے. تو پی ڈی ایم تو اب دور دور تک نظر نہیں آ رہی. پی ڈی ایم تو مکمل طور پر فارغ ہو گئی ہے. پی ڈی ایم کا اب آپ کو نام و نشان نظر نہیں آئے گا. اب ان کی اپنی لگ گئی ہیں دوڑیں، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، اور اب لندن پہلے جا رہے ہیں شہباز شریف، اس کے بعد سندھ کے اندر بھی نگران حکومت آ گئی ہے. وہاں پر بھی پریشانی اور فکر ہے پیپلز پارٹی کے دماغ میں، آصف علی زرداری کے دماغ میں، کیونکہ یہ جو اپنی مرضی کا لانا چاہ رہے تھے وزیر اعظم وہ تو لا نہیں سکے. تو اس وجہ سے یہ اب ان کی پریشانی صاف نظر آ رہی ہے، اور یہ اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، دوڑیں لگا رہے ہیں، راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہونے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم نے اب اپنی چیزوں کو لے کر چلنا ہے، اور انہیں جو نئی پالیسی ملے گی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، آخرکار انہوں نے اسی کو فالو کرنا ہے اور اسی کے مطابق کام کرنا ہے. اب یہ جو نئی پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ دو تین چیزیں. ایک ہے اکانومی کے اوپر. پہلی کہ اکانومی کا کیا کرنا ہے، اکانومی کو بہتر کرنا ہے. تو وہ 6 مہینے کے اندر تو نہیں ہو سکے گی. 6 مہینے کے اندر کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، یا کوئی سوئچ تو نہیں ہے آن کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. اس کے لیے ٹائم لگ رہا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے سیاسی، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. اور اس کے لیے عمران خان جو جیل میں ہے اس وقت، جس کو جیل میں ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، قید میں رکھا ہوا ہے، سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، اس کو جیل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک چیز کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. پچھلی حکومت نے تو اس کو جیل میں ڈال دیا، ہمیں عمران خان کو جیل میں رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، لاقانونیت ختم ہو جائے گی، دہشت گردی ختم ہو جائے گی، قیمتیں نیچے آ جائیں گی، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، کشکول آپ توڑ دیں گے، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب اس طرح کی چیزوں سے، عمران خان کو جیل میں رکھنے سے اگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں کسی کی اگر فرمائش ہے یا خواہش ہے وہ بھی اب فارغ ہونے والی ہے، کیونکہ اس فرمائش کے اوپر، اس خواہش کے اوپر زیادہ دیر تک آپ ملک نہیں چلا سکتے. یہ ملک ہے، یہ ان کی کوئی ذاتی جاگیر یا ذاتی کوئی سلطنت نہیں ہے کہ یہ اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر فیصلے کرتے پھریں. اس وجہ سے ان کے ذاتی خواہشات اور فیصلے اور جو ان کی فرمائشیں تھیں وہ تو اب پوری نہیں ہونی. اور نگران حکومت نے بھی اس پر غور شروع کیا کہ ہمیں عمران خان کو جیل میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اور یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے.